बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके और जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो यूरोपीय यूनियन में एक करारदाद पेश हुई उससे मुतालिक एक मीटिंग की जिसमें उनका कहना था कि खत्म नबूवत पर कोई समझौता नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन, खत्म नबूवत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब को ये किसने कहा कि खत्म नबूवत पर समझौता करें? खत्म नबूवत पर किसी को कोई सवाल नहीं है और ना ही किसी को हो सकता है। खत्म नबूवत पर हम सबका ईमान है। खत्म नबूवत पर तब्दीली का कोई नहीं कह सकता और ना ही किसी को कोई एतराज हो सकता है। जिसका जो अकीदा है उसे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन में ये बात नहीं हुई कि खत्म नबूवत पर कोई समझौता किया जाए। उसमें जो बात आई है वो ये है कि आप पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ, जी हाँ नाज़रीन, अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म और जबर का सलूक कर रहे हैं, जालिमाना कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पर पाबंदियां लगने का खदशा है। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आपका अकीदा खत्म नबूवत पर क्या है। आपका अकीदा कोई भी हो, आप काफी बिल्कुल आए कि हम कवानीन पर कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अरे बाबा, ये कौन कहता है कि तब्दीली के लिए? आपका अकीदा और तहरीक लब्बैक का अकीदा एक ही है, अक़लियतों के साथ जुल्म। आपकी हरकतों का मसला है। आपके दौरे हुकूमत में अहमदी मसाजिद को तोड़ा गया, कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाया गया, मसाजिद पर कब्जे किए गए, कितने शहीद किए गए। खान साहब, ये मसाइल हैं आपके, इससे खत्म नबूवत का कोई मसला नहीं। आप अनपढ़ अवाम को यह कहकर खामोश नहीं कर सकते। खत्म नबूवत पर अहमदी और गैर अहमदी का एक ही अकीदा है, लेकिन यह मुल्ला ने सारे पाकिस्तान में आप जैसे पढ़े लिखे अक्लमंद लोगों को और आप जैसों के समेत तमाम लोगों को गुमराह कर दिया है और आप मुल्ला के जंगल से बिल्कुल आजाद नहीं हो सकते। ये अलमिया है पाकिस्तान का। मुल्ला ताहिर अशरफी साहब ने आज ऐलान किया, यानी कल ऐलान किया कि हम एक वफद की सूरत में यूरोप और अमेरिका जाकर उन्हें समझाना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पिछले 6 माह के अंदर बकौल अशरफी साहब के ऐसा अक़लियतों के साथ कोई मसला, कोई वाक़या पैदा नहीं हुआ। अशरफी साहब और हुकूमत पाकिस्तान को वो तमाम वीडियोस के सबूत मैं भिजवा देता हूं जिनसे उनको शायद पता चल जाए कि अक़लियतों के साथ क्या हुआ है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि आप जुल्म भी करें और फिर माने भी ना। यह नहीं हो सकता कि आप हर बात से मुकर जाएं। दुनिया में जो इस वक्त बातें हो रही हैं, आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो सब सबूतों के साथ हैं। आपको वो तमाम वीडियोस दिखाई गई हैं मस्जिदों को तोड़ने की, मस्जिदों के ऊपर कब्जे करने की, कब्रिस्तानों को की बेहरमती करने की। ये तमाम काम तो जानवर भी नहीं करते। यह नाज़रीन, यह सच्ची बात है कि जानवर ऐसा नहीं करते। कत्ल और गारत आपने की। पिछले कुछ महीनों में 15 अहमदियों की शहादतें हुई जो हालिया महीनों में हुई। कितने ही ईसाइयों को कत्ल किया गया, कितने अभी गिरफ्तार हैं। आपने तो तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर वो बेचारे जो लोग उर्दू भी नहीं लिखना जानते थे उनको भी ये कहकर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने
انگلش میں توہین رسالت کی ہے۔ ناظرین، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اوپر سے ہمارا انصاف کا نظام اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرپوک نظام آج تک میں نے نہیں سنا، نہیں پڑھا، کہ کوئی جج انصاف دینے کے قابل ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ میں پہنچ کر کچھ کو کبھی کبھار انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لٹک جاتے ہیں، کیونکہ کسی کورٹ کے جج کے اندر اتنی جرأت نہیں، وہ یہ جرأت کر ہی نہیں سکتے، اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرپوک نظام ہے ہمارا۔ کیونکہ ججز بھی ڈرتے ہیں، جب کبھی پیشی ہوتی ہے ایسے کیسز کی تو ملا باہر ایک ہجوم لے کر پہنچ جاتا ہے اور جج تاریخ پہ تاریخ دیتا چلا جاتا ہے یا فیصلہ ملزم کے خلاف کر دیتا ہے۔ ملزم سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے بیچارہ 10-15 سال گزر جاتے ہیں اور ان میں کئیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرح سے وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی عمر قید کاٹ چکے ہوتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب کا کردار کیا آپ نہیں جانتے؟ اور یہ حافظ بھی کہلاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کون سے کاموں میں یہ ملوث نہیں رہے؟ کوئی پاکستان کا ایک بندہ ایسا بتائیے مجھے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ملا اشرفی نیک پارسا انسان ہے۔ کیا وہ فحش کے اڈے نہیں چلاتے رہے؟ کیا وہ شراب کے کاروبار میں ملوث نہیں پائے گئے؟ کیا وہ شراب کے نشے میں چور کتنی مرتبہ پکڑے نہیں گئے؟ اور یہ صاحب اب مذہبی امور کے مشیر ہیں۔ خان صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوگا، بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اور اشرفی صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جا کر لوگوں کو ہم سمجھائیں گے۔ ناظرین، آپ کا کردار لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ جا کر یہ یورپی یونین اور امریکہ کو بتائیں گے؟ آپ یہ بتائیں گے کہ ہاں ہم نے پولیس رکھی ہوئی ہے ان کاموں کے لیے، ڈی ایس پی سمیت ہم ان کو استعمال کرتے ہیں مسجدیں گرانے کے لیے، مسجدوں کو شہید کرنے کے لیے، مسجدوں سے مینار اور قلمیں اتارنے کے لیے؟ کیا آپ یورپ اور امریکہ جا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ڈی ایس پی اور پولیس رکھی ہوئی ہے قبرستانوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے؟ کیا آپ یہ بتانے کے لیے امریکہ اور یورپ جائیں گے؟ پولیس ہماری جو ہے، پوری دنیا میں جو پولیس ہوتی ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پولیس پاکستان میں شاید انہی کاموں کے لیے رکھی گئی ہے۔ پاکستان کلمہ کے نام پر بنایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ملا نے اس قوم کو اسی کلمہ مٹانے کے لیے تیار کر لیا ہے اور قوم ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ شرم کا مقام ہے، لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔